सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई। सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई। भजले अयोध्यानाथ दूसरा न कोई। भजले अयोध्यानाथ दूसरा न कोई। सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई। सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पुण्यतिथि মহাবীর হনুমান স্বামীজির পূর্ণ আবির্ভাব দিবস। সকলে সাড়ম্বরে সেটা পালন করছেন। হে প্রভু, তুমি যে দাস্যভাবে সাধন করেছ, আমাদের সেই কৃপাটি করো।